Assalamu alaikum. Welcome to Dream Decode. ख्वाबों की दुनिया में खुश आमदीद। देखते रहें सुहाने ख्वाब, लेकिन कोशिश करें कि किसी को ना दिखाएं, क्योंकि ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं, मगर दूसरों को ख्वाब दिखाना अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग खुद तो ख्वाब देखते नहीं हैं, लेकिन दूसरों को ख्वाब ज़रूर दिखाते हैं, और कुछ तो पेशेवराना तौर पर ख्वाब दिखाने का काम करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बर वक्त जानिए। और कोई उन्हें कुछ कहता भी नहीं है, यानी उनके काम को बुरा नहीं समझा जाता, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कंपनी के लोग या जो लोग रियल एस्टेट में सरमाएकारी करने का मशवरा देते हैं। कुछ इंश्योरेंस एजेंट भी ख्वाब दिखाते हैं। इन सारे ख्वाबों को सब्ज बाग दिखाना भी कहते हैं। आप चाहे खुद कोई भी ख्वाब देखें, लेकिन दूसरों को ख्वाब दिखाने में एहतियात से काम लें, क्योंकि जो ख्वाब आपने दूसरों को दिखाए होंगे वो अगर पूरे ना हुए तो वो शख्स आपसे नाराज़ भी हो सकता है। इसलिए आपका कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आपकी बात हकीकत पर मबनी है तो आपके ताल्लुकात बेहतर रहने का इम्कान है। एक ज़माना था जब हमारे शहरों में भी ताम, चीनी के बर्तन और लकड़ी के चमचे इस्तेमाल होते थे। फिर स्टेनलेस स्टील के बर्तन ईजाद हो गए और खाना खाने के अलावा बचाव और हमला करने के भी काम आने लगे। फिर कांच के बर्तन मार्केट में मिलने लगे और हर घर में एक कांच का डिनर सेट खास मेहमानों के लिए अलमारी में बंद रहने लगा। और फिर अचानक एक चीज़ ईजाद हुई जिसका नाम मेलामाइन है, और देखते ही देखते मेलामाइन के बर्तन घरों और होटलों में इस्तेमाल होना शुरू हो गए, क्योंकि वो सस्ते और पायदार होते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि मेलामाइन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। फिर लोग इसकी पायदारी की वजह से इसे इस्तेमाल करते हैं। खाना पकाने के लिए एक चमचा इस्तेमाल होता था जो लकड़ी का बना हुआ होता है। इस लकड़ी के चम्मच को डोई कहते हैं। ये खाना पकाने और खाना निकालने के काम आता है। अगर आप ख्वाब में डोई देखें तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन साथी के इंतखाब में काफ़ी खुशकिस्मत वाक़े हुए हैं और आपके बच्चे आपकी खुशी की वजह बनेंगे। लेकिन अगर आप ख्वाब में टूटी हुई डोई देखें तो इसकी मुमकिन ताबीर है कि किसी बड़े नुकसान से दो चार हो सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बर वक्त जानिए। जब से ईमेल और फिर मैसेज करने की ऐप्स इंसान के इस्तेमाल में आई हैं, तब से इंसान ने ख़त लिखना छोड़ दिया है। सिर्फ सरकारी दस्तावेज़ात और वीज़े वगैरह भेजने के लिए डाक का इस्तेमाल रह गया है, और उसमें भी बेशतर हिस्सा कोरियर कंपनियों के ज़िम्मे है। मगर गांव देहात में अब भी लोग ख़त लिखते हैं जो किसी एक शख्स या ख़ानदान की जानिब से किसी दूसरे शख्स या ख़ानदान को लिखे जाते हैं, और जिसमें अपनी खैरियत और दीगर इत्तलात दी जाती हैं, और जिसको ख़त लिखा जाता है उसकी खैरियत भी दरियाफ्त की जाती है। उर्दू ज़बान में सबसे मशहूर खतूत मिर्ज़ा गालिब के हैं, जो उन्होंने अपने मुख्तलिफ दोस्तों को लिखे, और दूसरे नंबर पर पितरस बुखारी के खतूत हैं, जिनको पढ़कर आज भी मज़ा आता है। कम पढ़े लिखे इलाक़ों में ख़त लाने का काम डाकिया अंजाम देता है, जो कि गाँव में एक अहम किरदार है, क्योंकि उसकी वजह से दूर दराज रहने वालों की खैरियत मालूम होती है, और वो न सिर्फ ख़त घर पर पहुँचाता है, बल्कि जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता उनको ख़त पढ़कर भी सुनाता है। इसलिए आज भी गांव में डाकिया खुशखबरी की अलामत समझा जाता है। लेकिन ख्वाब में डाकिया देखना कोई ज़्यादा खुशगवार बात नहीं है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि एक डाकिया आपके लिए ख़त लेकर आ रहा है, तो इसकी मुमकिन ताबीर है कि आप किसी खुशगवार वाक़े की खबर सुनेंगे। अगर आप सिर्फ डाकिये की सीटी की आवाज़ सुनें तो ये किसी गैर मुतवक्को मेहमान की आमद की इत्तला हो सकती है। अगर आप देखें कि डाकिया आपको नज़र तो आया मगर ख़त दिए बगैर चला गया, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में मायूसी और रंजलम की आमद हो सकती है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप किसी डाकिये को ख़त दे रहे हैं कि वो उसे पोस्ट कर दे, तो इसका मतलब है कि जो चीज़ आपको नुकसान पहुंचाएगी वो आपके करीबी लोगों का हसद का जज्बा है। और अगर आप ख्वाब में किसी डाकिये से गुफ्तगू करते हुए ख़ुद को देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप किसी स्कैंडल का शिकार हो सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बर वक्त जानिए।
جب ہماری زندگیوں میں انٹرنیٹ کا عمل دخل نہیں ہوا تھا تو بڑے اور بچے بھی کتابیں پڑھتے تھے، اور کتابیں ادھار لینے اور پڑھ کر واپس کرنے کا بھی رواج تھا۔ جس بچے کے پاس کہانیوں کی زیادہ کتابیں ہوتی تھیں وہ بچہ محلے میں مشہور ہوتا تھا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو سکے جمع کرنے کا شوق ہوتا تھا، اور وہ اپنے ہر اس رشتہ دار سے جو ملک سے باہر ہوتا تھا اس ملک کے سکے لانے کی فرمائش کرتا تھا، اور رشتہ دار بھی اتنے پرخلوص ہوتے تھے کہ وہ اپنے ساتھ مذکورہ ملک کے سکے لا کر اس بچے یا بڑے کو دیتے بھی تھے۔ کچھ لوگ ماچس جمع کرتے تھے کیونکہ ایک زمانے میں بہت ہی مختلف ڈیزائن کی ماچسیں آتی تھی۔ پھر کچھ لوگوں کو ڈاک کے ٹکٹ جمع کرنے کا شوق ہوتا تھا، اور ان کے پاس دنیا بھر کے ممالک کے ڈاک کے ٹکٹ ہوتے تھے، اور یہ سلسلہ اتنا زیادہ ذوق و شوق سے چلتا تھا کہ رسالوں میں لوگ قلمی دوستی کے لیے خط لکھا کرتے تھے اور دور دراز کے ممالک میں اپنی عمر کے لوگوں سے دوستی کرتے تھے، جس کی عمومی وجہ ان ممالک سے آنے والے خطوط پر لگے ڈاک کے ٹکٹ ہوتے تھے۔ اگر آپ خواب میں ڈاک کے ٹکٹس دیکھیں تو یہ آپ کے کاروبار اور آمدنی میں اضافے کی خبر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ کو لوگ ڈاک کے ٹکٹس دے رہے ہیں، یا آپ کے پاس بہت سارے ڈاک کے استعمال شدہ ٹکٹس موجود ہیں، تو یہ خواب خوشخبری ہے آپ کو بہت جلد کسی اونچے مقام تک پہنچانے کی۔ لیکن اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس پھٹے پرانے ڈاک کے ٹکٹس ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹیں موجود ہیں، اور ان رکاوٹوں کو عبور کیے بغیر آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ جس چیز کو شہر میں بالٹی کہتے ہیں اس کو گاؤں میں ڈول کہتے ہیں، لیکن ڈول بالٹی کے مقابلے میں سائز میں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، جس کا کام کنویں سے پانی نکالنا ہوتا ہے۔ کیونکہ کنویں میں پانی ہی ہوتا ہے اس لیے اس سے پانی ہی نکالا جاتا ہے، لیکن اگر آپ خواب میں دودھ سے بھرا ہوا ڈول یا بالٹی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مستقبل تابناک ہے، اور آپ کی زندگی میں جو لوگ شامل ہوں گے، چاہے وہ نئے رشتہ دار یا دوست ہوں یا آپ کا شریک زندگی، ان کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ خوشگوار احساس ہوگا۔ خواب میں خالی ڈول دیکھنا قحط یا فصلوں کی خراب ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی خاتون خواب میں خود کو ڈول اٹھائے دیکھیں تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ وہ کسی کے گھر میں ملازمت اختیار کر سکتی ہیں۔ ہم نے ڈاکیے کا ذکر تو کر دیا کہ خواب میں ڈاکیا دیکھنے کی کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ خواب میں ڈاک خانہ دیکھتے ہوں یا آپ نے ڈاک خانہ دیکھا ہو۔ ویسے تو ہم میں سے کئی لوگ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کے علاقے کا پوسٹ آفس یعنی ڈاک خانہ کہاں واقع ہے، یا ان کے گھر سے قریب ترین لیٹر باکس کہاں لگا ہوا ہے، جس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ڈاک پر انحصار اب ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایسا صرف ہم جیسے ملکوں میں ہی ہو رہا ہے۔ برطانیہ میں آج بھی ڈاک خانے کی وہی اہمیت ہے جو 50 سال پہلے تھی۔ برٹش میل ایک بہت ہی بڑا اور فعال ادارہ ہے جو ہر روز لاکھوں خطوط اور دستاویزات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ ویسے یہاں ایک اور بات بتانا ضروری لگ رہا ہے کہ کسی بھی شہر کا 0 پوائنٹ اس شہر کا GPO ہوتا ہے، یعنی جس کسی شہر سے دوسرے شہر کا فاصلہ ناپا جاتا ہے تو شہر کے جس پوائنٹ سے فاصلہ کیلکولیٹ ہوتا ہے وہ پوائنٹ GPO ہوتا ہے۔ اس کی سب سے آسان مثال اسلام آباد کا 0 پوائنٹ ہے۔ اسلام آباد کے 0 پوائنٹ پر کھڑے ہو کر اپنے بائیں جانب دیکھیں تو آپ کو جنرل پوسٹ آفس کی عمارت نظر آئے گی۔ اگر آپ خواب میں پوسٹ آفس دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کو ناخوشگوار خبریں سننے کے لیے تیار کر لیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ بدقسمتی کے معاملات بھی آپ کا پیچھا کر رہے ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیں ڈریم ڈیکوڈ۔ اللہ حافظ۔